غلام رضا صاحب ہیں جی، ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاءاللہ. ان کے شاگرد بھی اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے شاگرد سے بات ہوئی ہے حفیظ صاحب سے، ٹھیک ہے نا، ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ کیا، ان کے لیے تھینکس. تو غلام رضا صاحب سے بات کرتے ہیں. ویسے مارکیٹ میں ان کا نام علی رضا مشہور ہے، ان کا نام غلام رضا ہے. ان کی ایک پریکٹس جو ہمیں دیکھی کہ انہوں نے تیسرے دن پہ انہوں نے لائنوں میں فیڈ ڈال دی. ہم نے ان کو تلقین کی تھی کہ یار آپ پہلے دن پہ کیوں نہیں ڈالتے. کئی لوگ تو بالکل ہی نہیں ڈالتے لائنوں کے اندر فیڈ، مینول فیڈر استعمال کرتے ہیں یا پلیٹس کا استعمال کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پریکٹس کیسے کی ہے، اس میں کیا اس میں بینیفٹ ان کو نظر آیا، یا ان کی صفائی کیسے کرتے ہیں. دوستو جی سر جی کیوں یہ فیڈ تسی کنویں دن تے چلائیے اور کیوں چلائیے؟ جی سر اسی سب تو پہلے جڑا نا ماشاءاللہ پلیٹاں بھی سر اسی 3 دن تک رکھیاں وا. اچھا. اس تو بعد پلیٹاں دے نال نال سارا جڑا سسٹم ہے ایڈا بڑا سسٹم ہے ماشاءاللہ اسی تو فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا. فائدہ اسی تو یہ لیا وا کہ برتن جڑے صفائی کر کے انہاں نوں مطلب مینول فیڈ پانا شروع کر دیتی اسی 24 گھنٹے تو بعد. 24 گھنٹے تو بعد پاتی سی. ہاں جی 24 گھنٹے تو فیڈ اسی پانا شروع کر دیتی. تھوڑی تھوڑی فیڈ پاندے رہے ہیں بمبو دے نال جڑا نا ادھا بمبو دونوں سائڈاں تے. بمبو دکھاؤ بھی سانو کتنا پاندے تسی فیڈ. تھوڑی فیڈ پان دا سر فائدہ یہ ہے کہ تھوڑی فیڈ نوں جڑا نا چوزا جلدی ختم کردا. اچھا ایندا پانی ہے. ہاں جی اس طرح پانی سر. اچھا اب بمبو دکھاؤ ذرا. ہاں جی اے بمبو اے تے اپنے کٹیا. اچھا بوٹل نہ کٹیا جی، یہ بھی ٹھیک ہے زبردست ہے. عام پریکٹس چل رہی ہے جی زبردست گڈ. اچھا اینو اس طرح پا دینی تسی فیڈا بالٹی نہ بھر کے. ہاں یہ تو بہت زیادہ پاتی ہے نا. ہاں جی تھوڑی پانی سر مطلب نا تھوڑی پانی تھوڑی ادھر پانی تھوڑی دوسری سائڈ تے. چوزا فیڈ سر جلدی اینو ختم کرے گا. نہیں تو تسی مینول جی پوا رہے ہو، تہاڈے وچ آٹومیٹک سسٹم ہے گا. تسی اگر کیوں نہیں چلاندے؟ اگر چلا لو. نہیں اگر سر یہ نا زیادہ فیڈ ہو تو ساری مطلب چلاواں گے وہ ہاپراں دے وچ رکے گی، آ کے لائناں دے وچ فیڈ رکے گی، آ کے ساڈی فیڈ زیادہ نہیں ہے گا. دا نقصان ایک مطلب پوائنٹ ہے جی. دیکھیں بلوڈنگ ہو رہی ہے سینٹر میں، مطلب جہاں پہ بلوڈر ہے وہ پیچھے والی لائنیں جو بلا وجہ فیڈ پئی رہے گی وہ نقصان دے گی، ڈیفینیٹلی دے سکتی. گڈ پوائنٹ ہے. لیکن اینو صفائی کس طرح کرنی ہے؟ اے برتن دی صفائی کرنی آسان ہے نا. ہاں جی اے نارمل برتن ہے. ڈاکٹر صاحب اے دکھا دیو، اے برتن دیکھو نا، اینی صفائی کرنی تے آسان ہے مینول فیڈر. ہاں جی بالکل. اے دی صفائی کیداں کرنی ہے؟ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ. ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਡ ਕੱਢੇਗਾ ਲੜਕਾ. ਅੱਛਾ. ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ. ਅੱਛਾ. ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫੀਡ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, लेकिन ਇਹ ਫੀਡ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੀ है? नहीं सर ये सफाई होएगी. सही. अच्छा ये इनमें से सफाई साथ साथ हो रही है. प्लेट को आपको प्रैक्टिस दोबारा दिखा देते हैं जी. इस तरह करके हिलाना है. हिलाने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो लीटर होगा वो ऊपर आ जाएगा बरादा. जैसे ऊपर आ जाए वहां से उठाएं. अब मैंने ये उठाया, इसमें ये देखे कोई एक दाना भी फीड का नहीं नजर आया. ये सही है. वेरी गुड प्रैक्टिस है ये, बहुत वेल डन. और अच्छा ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ और सर फायदा ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਆ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਜ਼ਨ. ਹੋਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ. ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ. ਫੀਡ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆਈ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ करके दोबारा मतलब पाई जाए. हाँ जी मतलब देखे लाइनें तो लगी हैं. अब जब लगी हैं तो उसमें इन्होंने स्पेस भी लेनी है. ठीक है ना कि हम इसका फायदा ना उठाएं. तो इसका फायदा उठाने के लिए आपने इसमें फीड में डाल दें. और इसका कोई और फायदा कोई एक और पॉइंट दसो ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਫੀਡ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਫੀਡ ਖਾਣ ਦਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ इंशाल्लाह फौरी चूजा. वेरी गुड पॉइंट जी. दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट एज वेल इन हिडन वर्ड. देखें जब आप पहले 7वें दिन पे पहले 7 दिन कोई आप शोर नहीं करते हाउस में. इतना कोई 7 दिन पे आप कोई शोर नहीं करते हाउस में. 7वें दिन पे जब लाइनें चलती हैं तो फिर एक शोर होता है, उसका भी एक स्ट्रेस आता है. दूसरी ये कि वो मैनुअल फीडर से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है. वो एक दिन में फीड जो है ना वो डेफिनेटली डाउन कर देता है, पता नहीं चलता क्योंकि लाइना जी तो फीड चल जाती है जो ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन जी उस दिन से नहीं एटलीस्ट नहीं बिल्कुल. तो वो फीड इनटेक इसकी कम आ जाती है, कम हो जाती है क्योंकि वो नई जगह से नए बर्तन में नए
जो है ना वो तरीके के साथ वो जब फीड खाता है तो उसकी शोर से सर चूजा डर जाता है हाँ जी और वो जो है ना वो मतलब ग्रुपिंग करके बैठ जाता है। फिर हम चक्कर लगाते हैं, वो चूजा बर्तनों पे आता है, आते आते वो 12 घंटे 24 घंटे वो और भी कोई बर्तन दिखाओ कि सानू भी हाँ जी। कितों फीड पाई सी आखिरी टाइम ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਫੀਡ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰ। अच्छा ये पानी नहीं है हाँ जी, तो जी ये ये भी पानी एक पॉइंट नोट कर लें कि फीड बहुत ज्यादा नहीं डालें इसमें। हाँ जी अगर आप ज्यादा डालेंगे तो उसका फायदा नहीं है, फिर ज्यादा गंदी होगी। हाँ जी। अब देखिए नॉर्मली हम चेक कर रहे हैं जी इनमें बहुत ज्यादा लीटर नहीं है। हाँ जी ये सर जब ज्यादा लीटर इसमें नहीं डालेगा इस वजह से क्योंकि फीड हमने कम डाली है ना, अच्छा कम डाली है फीड जल्दी खत्म कर लेगा बस। फिर हम दोबारा डालेंगे, अगर कोई थोड़ी रह भी जाती है फिर हम अब जो तरीका कार बताया उसी तरह हम साफ करके दोबारा। वेरी गुड जी। देखें छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, सीनियर बंदे हैं, हमें चाहिए था, हम ये सोच के भी जो है ना वो आए थे कि इनसे हम जो है ना वो माहौल के बारे में, क्योंकि इनका माहौल का एक्सपीरियंस है, ये बिलीव करते हैं। मैनेजमेंट ते की बिलीव है ਤੁਹਾਡਾ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ 200 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब है। कंपनी दे रही है 190 ग्राम, ठीक है ना, टारगेट इनको दिया हुआ है। तो इन्होंने अपने पास से 5 ग्राम जो 10 ग्राम इन्होंने ये तैयार किया हुआ, हम इससे ज्यादा लेंगे इंशाल्लाह आएगा और इंशाल्लाह ताला आएगा, बिल्कुल आएगा। ये अच्छी टीमें हैं हमारी और पूरी आईपी टीमें, इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर माइक्रो लेवल वर्किंग है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ माइक्रो लेवल वर्किंग बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ वन प्रैक्टिस इट में जो है ना उसमें आपको फॉल्ट भी आए, उसमें आप प्लस पॉइंट भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, लेकिन जब आप करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें आप खुद ही एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो है ना वो ढूंढ सकेंगे। इस तरह के छोटे छोटे और भी प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इनसे बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप खुश रहें, खुशियां बांटें और 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।